तो मुंड खराब हो गलानी हां तो मना करथि से झियो सहित तमे नाचिबोनी मंचर बाहर तम भली कर्मी मोर दरकार नहीं कि तमे पाला गाइबोनी मंचर बाहर जाओ अब जमा ठिया बन अबसो बाबा बाबा आ बिरुड़ी बसारे बाबा रे आलू महू फेना बाबा बाबा आ नजर लागिले बाछा गल गल पाट बणा आहा बिरुड़ी बसारे बाबा रे आलू महू फेना बाबा बाबा आ नजर लागिले बाछा गल गल पाट बणा फुलर चियारे मन मोरा फुलर चियारे मन मोरा छुई छुई जा হইলো 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 जनाब ये कोन পুরস্কার দে দেবি पुरस्कार दबो সে বাবু জনে কে ଦେଇଛନ୍ତି কহুনা হাতি মনে রহিবনি बजरंगी दल বিশেষ ঘোষণা গাইবাଙ୍କର গাইবারে ଆଉ କହିବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ 21 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି धन्यवाद जाओ ये मंच सही मंच बजरंगीकर मंच प्रभु रामंकर मंच वाह वाह हैं जेना बाबू आज्ञा तुम बड़ा सुंदर भाव रे कहिलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय वीर बजरंग बाली जय बजरंग बाली सदाळ बजरंगी दलंकर दान को सादरे ग्रहण कली हाँ, हाँ। सत्य नारायण मंगल विधान करंतु वाह सर्वे बोला आनंदे कबार हौ नियंतु आज्ञा अच्छा कौन कहिलो आज्ञा पुरस्कार देबी ठीक अछि तमे पुरस्कार दबो जति शीघ्र देई सार अन्नदान महापुण्य वस्त्रदान महापुण्य पैसा देबिनी कि अन्न देबिनी वस्त्र दान करिबी जेमति द्रौपदी के श्रीकृष्ण वस्त्र दान करथिले सेमति झियो को वस्त्र दान करिबे ठीक अछि दियो पुरस्कार दबो हां दौ न दियो बोपा थोइनी रह आ पुरस्कार दबो आपन धरज हे र अत चाली एठी देखो लुगाटा नै कि जीवो गाधे जीवो गाधेला बेलकू एटा पाल्टी के आसीबो एई वस्त्रटा हैला हां भाई ओलो एटा मते दान करछ जोटे मते 12 हाथी लुगा पाउनी दान करूछि मु तुमको एई छोटिया चरकिस्ती पाइबटी एई लुगाटी पाइबो आहुरी बळिबो 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 के पचारुछि पचारो जदी बाह पट लोक आछंती बाँ को देखै दबो जदी डाहण पट लोक आछंती डाहण को देखैबो जदी पछ पट लोक आछंती पछ बडे देखै दबो जदी आग पट लोक आछंती आग बडे देखैबो हमें चारि छकरे पहुंची थिबा हां चारि छकरे पोखरी ति आइथो जदी चारि पट लोक आसीबे ए मुंडरे पकाई के बसी पड़िबो नीरबरे डेरी श्रवण फूल रसिया नरु न्याय हेबो आलोचन फूल रसिया सतिले मोर करिबे मार्जन फूल रसिया তুমি বা গুণরে ক্ষমা করিবে আপন फूल रसिया गुणग्राही मोर विवेकी पंडित समाज हां हां एने कोन हेछि ना सेदिन मानगोविंद दुर्योधन हां गोटाए परे गोटाए सब टाणी आनी हां गदा रखुछि से सब बुडी जाउछि बुडी जाउछि हां हताश हेइ गलानी ओ मने पडुछि स्त्री रो कथा मने पडुछि मार कथा हां हां कला समस्त कथा मु मानि नथिली मानिनी आज परिस्थिति मोर एई भली हेछि हां हां हैं देई कला पड़ी चली जांतु सबिए जातु देई ए पड़ी नदीटा को डेई पड़ी मु आत्म विसर्जन करि देबी वाह मरी गले कथा सरी गला बास पांडव कर्णर बंचिबिनी मु किंतु पांडवंग दयारे बंची पारिबनी ए मानगोविंद दुर्योधन ना ना आगे ओ ये समय रे आओ विचार करूची कला नदी को डेबी गोटे आत्महत्या करिबा पाई निजको प्रस्तुत करिबा को पड़िबो हां सेति की ससास हेले वाह
ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ବାସ୍ ବାସ୍। ତ ନିଜକୁ ଟାଣ କରିଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହଁ କହିଲା ମରିଯିବି ମୁଁ, ମରିବି ମୁଁ। ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବି ନଦୀରେ ବୁଡି। ହଁ କହିଲା ପାଣ୍ଡବ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପିଣ୍ଡରେ କି ପାଉ ଆଦର। ଲେ ଯାଉ ଅବା ଥାଉ ଡେଇଁଲା, ଯାଉ ଅବା ଥାଉ ବୀର ବଞ୍ଚିତ। କହିଲା ନଦୀ ଜଳକୁ ଡେଇଁ କରି ମରିଯିବି। ଡେଇଁ ପଡିବା ବେଳକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳେ କଣ ହେଲା? ଭାସି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ ଭାସି ଆସିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ। ନଈ ବଢିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକର କୁଟା ଖିଅକୁ ଆସରା। ଠିକ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା କାଳେ ଏ ଶବଟା ପାର କରିବ କି? ହଁ ସେ ଶବଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି, ହଁ ଗଦା ରଖିଦେଲା। ହଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ନା, ହଁ କହିଲା କାଳେ ସାହା ହବ ଇଏ, ହେଇଯିବ। ନଦୀଟାକୁ ପାର କରିବ। ମତେ ପାର କରିଦିଅ ନଦୀଟା। ଗଦା ରଖିଦେଲା ବେଳେ ସେ ଶବଟା ଆଉ ବୁଡିଲାନି। ନା ନା ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। କହିଲା ଯାହା ହଉ ଏ ନଦୀଟା ମତେ ପାର କରି, ନଦୀରେ ପାର କରିବ ଛୋଟିଆ ଶବ। କହିଲା କେଡେ କେଡେ ମହାରଥୀ ଗୁଡାକ ଚାଲିଗଲେ, ହଁ ଇଏ ଶବଟା ଛୋଟିଆ ପିଲାର ଶବଟା ମତେ ପାର କରିବ। ପାର କରିବ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ। ବିଳମ୍ବ କଲାନି, ନା ଗୋଟେ ଥୋଇଲା। ବସି ପଡିଲା ଶବ ଉପରେ। ବାহ ନଦୀଟା ପାର ହେଉଛି। ପାର ହଉଛି ନଦୀଟା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ କେଶରୀ ବାହ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା। ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ ରଡି ବାବା ତଡି ନେଉଅଛି ଘଡି କି ଘଡି, ଯାଉଛି ଗଡି ସେ ଯାଉଛି ଗଡି ସେ ଯାଉଛି ଶବ ଏକ ଗଲା ପଡି ଯାଉଛି ଗଡି ସବ ଏକ ଗଲା ପଡି ଯାଉଛି ଗଡି ସେ ଆରେ ସବ ଏକ ଗଲା ହଁ ନା ଧୋଇଲା ପ୍ରାଣ ବିକଳେ, ବାହ ये आरोहिता को चलिला चले କୁରୁ ମୁକୁଟ ହେ କୁରୁ ମୁକୁଟ ହେ କୁରୁ ମୁକୁଟ गोड़ा ମାନସେ ଭାଳେ କୁରୁ ମୁକୁଟ ଆପଣା ମାନସ ଭାଳେ କୁରୁ ମୁକୁଟ ଆପଣା ମାନସ ଭାଳେ ଆ बोला नंदन କାହାର काहार साहा होइलु तू କୁରୁ ନାହାର ଅପରିଚିତ ରେ दुर्गति सिरे ପାହାର ଅପରିଚିତ ଦୁର୍ଗତି ଶିରେ ପ୍ରହାର ଅପରିଚିତ ଦୁର୍ଗତି ଶିରେ ପ୍ରହାର दुर्योधन नदीटा पार होउची से सब ऊपर ହଁ ହଁ हेले मन मध्यरे चिंता करूची। ବାह कहला काहार पुअरे तू ତୁ କାହା ପୁଅରେ ମତେ ପାର କରୁଛୁ? धन्यवाद दउची तो बापा मां को। ହଁ तो बापा मां एमिते गोटे वीर संतान को जन्म देइछंती, ହଁ गोटे ହଁ बळुआ पुआ को जन्म देइछंती, ବାह जिए कि ए मान गोविंद दुर्योधन को आज नदीटा पार करूची। आगे पिला माने जदि किछि प्रतिभार अधिकारी होइथांती, ବାह से नाचरे हो गीतरे हो भाषण दबारे हो कौनसी जगह पुरस्कृत हुअंती, ହଁ सबूर धन्यवादर श्रेयटा जाए ता बापा मां ତାଙ୍କ ବାପା ମା नहीं ହଁ ହଁ कहले धन्यवाद ता बापा मां ଧନ୍ୟ ତୋ ବାପା ମା ରେ ପୁଅ। केडे सुंदर भाବରେ ଆଜି ନାଚୁଛି। ହଁ, କି ହଁ। ଭାଷଣ ଦେଲା ସେ ପିଲାଟି, ହଁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଉ କଣ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ପଡିବ ରେ ପୁଅ? ହଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଯେ ନାଁ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛ, ମୋ ବାପା ବୋଉ ନାଁ ରଖିଛି, ମୋ ବାପାର ନାଁ ରଖିଦେଇଛି ନା। କୋଉଠି କଣ ବୀରତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛ, ସାର୍ କରିଛି ନା ଆମ ସାହିରେ। ଆଉ କଣ କରିଛ? ସାର୍ ଆମ ସାହିରେ ବେଶୀ ସଭା ବସେ ମୋ ନାଁରେ। ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ ବଟା କରେ, ସଭା ବସିବ ମୋ ବାପା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଜୋରିମନା ଦେବେ, ମତେ ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିବେ। ଜୋରିମନା ଦେଇ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାଗବତ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ ବଡ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ମୋ ଜୋରିମନା ପଇସାରେ ହେଇଛି। ମୋ ବାପାର ନାଁ ରଖିଦେଇଛି। ବାଃ! ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ ଜେନା ବାବୁ। ହଁ ହଁ କହିଲେ ଜୋରିମନା ଦେଇ ଦେଇ ହଁ ଗୋଟେ ତ୍ରିନାଥ ଆମ ମନ୍ଦିର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ହେଇଯାଇଛି।